सिर्फ एक स्लाइड ये इसलिए जानना जरूरी है कि जब आपसे पूछे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में लीगल कैसे है तो उसको ये 4-5 डेट बता देना, इसकी फोटो लेके रख लो। तो आप इसको याद रखना कि ये इंडिया में लीगल की हिस्ट्री है। तो आज अगर कोई पूछे डायरेक्ट सेलिंग लीगल है कि नहीं है तो ये फोटो दिखा देना बस, और कुछ नहीं। ಯಾರಾದರೂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಲೀಗಲ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸಿ, ಈ ರೀತಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಾರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗೇನೆ। शरद सर ने 2 बार नेटवर्क मार्केटिंग बोला। अब अगर इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग बोला ना तो इनका फाइन ले लेना। देखो नाम तो मैंने भी किंग रखा हुआ है, शाहरुख खान रखा हुआ है। हाँ नहीं, मैं घर में अपने आप को शाहरुख खान ही बोलता हूँ, बट वक्त में ही रहती है, उसके बाहर नहीं जाता। हाँ नेक्स्ट स्लाइड बताता हूँ एफिलिएट और डायरेक्ट सेलिंग का। ಸಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ 2016ಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ 2019ಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ 2020ಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ 2021 ಡಿಸೆಂಬರ್ 28 ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೂನ್ 2023ಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಲೀಗಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ओके अगली बार नेटवर्क मार्केटिंग बोलेंगे शरद सर तो फाइन, ठीक है। चलो नेक्स्ट। ओके चलो नेक्स्ट। अच्छा ओके, ये वैसे क्वेश्चन डायरेक्ट सेलर्स के लिए नहीं है, लेकिन आपसे ये अगर आप कंपनी के मैनेजमेंट में हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, एक कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को इतने सारे लॉस को पालन करना पड़ता है। ಸೊ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಲಾಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ये स्टेट्स हैं जो हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग की अपनी मॉनिटरिंग कमिटीज बना चुकी हैं। यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि डायरेक्ट सेलिंग लीगल कैसे है तो आपने कहना है कि एक सरकार का लॉ है सेंटर का, और बाकी स्टेट्स का भी लॉ है। तो ये स्टेट्स वो हैं जिन्होंने इस चीज़ की या तो कमेटी बना दी है या इस रूल्स को नोटिफाई कर दिया है। अब अगर आप लोकल लैंग्वेज पे बात करें, लोकल लेवल पे बात करें, तो अगर किसी सरकार को कोई बिजनेस बंद करना होता तो वो इतना सब नहीं करते। अगर उनको लगता है कि डायरेक्ट सेलर्स को वैल्यू नहीं है सिस्टम के अंदर या इस बिजनेस की ग्रोथ नहीं है तो इतना सब काम नहीं होता। कर्नाटका में क्या हुआ कि ना बेसिकली जब सेंटर के रूल्स आए उससे पहले कर्नाटका ने अपने रूल्स डिक्लेयर कर दिए थे। 3 हफ्ते पहले वो रूल्स जो हैं वो वापस लिए गए हैं, अब वो फ्रेश रूल्स आएंगे। सो कर्नाटका ने गाइडलाइंस कभी लॉन्च ही नहीं किया था, कर्नाटका ने डायरेक्टली रूल्स कर दिए थे। सो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कई जगह आप गाइडलाइन शब्द सुनोगे, जैसे केरल में गाइडलाइन शब्द है, बाकी हर जगह रूल का शब्द है। बट ये मानना जरूरी है या ये समझना जरूरी है कि सरकार इस बिजनेस को सपोर्ट करने को तैयार है। ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು. ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ಆಗಿದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Instead of having one common guidelines all over the country, each state comes with their own guidelines. If something is allowed in one state and something, the same thing is not allowed in another state, how is it managed? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। जैसे वी से देयर इज वन नेशन वन टैक्स, व्हाई कांट इट बी वन नेशन वन पॉलिसी? एक देश एक पॉलिसी क्यों नहीं हो सकता? दिस इज इंडस्ट्री की भी ये रिक्वेस्ट है और इंडस्ट्री में जितने लोग हैं वो भी यही चाहते हैं। तो आई थिंक इट विल बी अ वे फॉरवर्ड, बट एज ऑफ नाउ हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आते हैं। जो एक्ट का नाम है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स है, एक्ट का नाम जो है, और हम कंज्यूमर मंत्रालय के अंदर आते हैं। इंडिया में लॉ जो है वो फेडरल है, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों के पास पावर है कंज्यूमर के रिलेशन में। तो एक तरह से अच्छा है कि आपके पास लोकलाइज एक्सेस है, यानी कि अगर कोई तमिलनाडु का इशू है जो शायद जम्मू कश्मीर का नहीं हो सकता तो वो एक लोकल एड्रेस किया जाता है। हो सकता है वेस्ट बंगाल को जो चाहिए वो शायद गोवा स्टेट को नहीं चाहिए, तो एक वो बेनिफिट है। लेकिन हाँ, अगर आज इंडस्ट्री को ग्रो करना है तो इट शुड बी वन विंडो क्लियरेंस। तो मे बी हम सब लोग जब बिजनेस अच्छा करेंगे, हम सब मिलकर अच्छा काम करेंगे, तो हो सकता है कि हम सरकार के पास जाएं और इसका रिक्वेस्ट करें कि ये एक ऐसा प्रोसेस हमारे लिए लेकर आए। चलेगा सर? ओके चलो। Correct me if I'm wrong. The state rules what the other states are coming up with, no? Those are actually they're derived from the main consumer protection law only. So whatever the state is doing, it is with reference to the consumer protection law 2021.
ट्रू. सो एक्चुअली क्या होता है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, उसके अंदर एक मैंडेट था डायरेक्ट सेलिंग रूल्स का आना. सो पहले एक्ट आता है, फिर उसके बाद रूल्स आए. रूल्स में सेक्शन 11-12 है जो कहता है कि स्टेट को पॉलिसी बनानी है. तो रूल्स आने के बाद स्टेट ने पॉलिसी बनाना शुरू किया. सो इन अ वे ये एक प्रोसेस है. तो अल्टीमेटली अम्ब्रेला एक्ट जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन ही है, उसी के अंडर सब कुछ हो रहा है. बट अगेन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स में एक प्रोविजन है कि स्टेट्स अपना कस्टमाइजेशन या लोकलाइजेशन है वो कर सकता है जो उनको रिक्वायरमेंट है. सर लेकिन वो जो रूल्स में लिखा होता है ना, और डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू एनीथिंग रिलेटेड टू कंपनी प्रोडक्ट, वो जुरिस्डिक्शन कौन सा आता है. फॉर एग्जांपल बॉम्बे हेड ऑफिस है तो बॉम्बे आता है, ऐसा लिखा होता है ना, वो कंपनी के लिए. तो हमको कौन सा दिस थिंग व्हाट वी आर कमिंग, वेयर वी आर कमिंग, is it applicable for us also, or network direct selling rules is different for a different state, how it is? Direct selling rules is same for everyone in India, but direct selling rules says कि states अपनी एक monitoring mechanism बना सकता है, which means कि वहाँ पे local एक direct selling companies है जो काम कर रही हैं. So there are local direct sellers also which are working. तो anything creating a process for direct selling companies और direct seller वो state बनाएगा. Now there is a company which is operating out of let's say Bangalore. अब वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखता है कि जो स्टेट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है या आर्बिट्रेशन है वो कर्नाटका स्टेट है या बैंगलोर सिटी है. और क्योंकि आप उनके साथ एक प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट करते हो और आप एक्सेप्ट करते हो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ दैट सिस्टम, जब आप अपना KYC देते हो, तो क्योंकि आपने वो एक्सेप्ट किया है तो वो आप दोनों के ऊपर लागू रहेगा सर. तो यू कैनॉट चेंज दैट आर्बिट्रेशन. हाँ, you have the right of not accepting it. That is क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल है, दो पार्टीज के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है. जैसे मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट है कि जी शाम को चाय पीने चलना है. अब उसमें बाहर किसी का कोई मतलब नहीं है, बट अब चाय नहीं पिलाओ कॉफी पिलाओ तो लड़ाई हम दोनों को ही करना पड़ेगा. वैसे ही इस लॉ का प्रोविजनिंग है सर कॉन्ट्रैक्ट की. नेक्स्ट कलम. ये स्टेट्स हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग रूल्स इंप्लीमेंट कर दिए. पहले था जिन्होंने मॉनिटरिंग कमेटी की है, इन्होंने कुछ चेंजेस करके कर दिए हैं. और आई थिंक जिस स्पीड पे काम चल रहा है, जिस तरीके के एक माहौल एक पॉजिटिविटी का है इस टाइम इस कंट्री में, आई थिंक इस साल के एंड तक होते होते देयर विल बी मेनी मोर स्टेट्स विच विल कम इन. ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಏನಿದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಬಲ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay. Now next, I think we'll discuss this. Okay, सबसे मजेदार वर्ड मल्टी लेवल मार्केटिंग. हम मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हैं, एक्चुअली तो करते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि हमें पता ही नहीं है वो होता क्या है. See, the problem is there is no definition of that word, and there is no definition but a common understanding है. See, क्योंकि जब मैंने 99 में बिजनेस शुरू किया तो everybody explained me कि ये जो बिजनेस है वो यही है. इसके चलते देर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन द मार्केट. नो, टेक्निकली देर इज नो डेफिनेशन ऑफ मल्टी लेवल मार्केटिंग. सो आपको क्या करना चाहिए, वही वर्ड यूज करना चाहिए जो गवर्नमेंट में डेफिनेशंस हैं. मल्टी लेवल मार्केटिंग एज अ डेफिनेशन कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, बट आम जनता की भाषा में तो है ही है. वी स्पीक एवरी डे, वी टॉक लाइक दिस एवरी डे. सो कंसिडरिंग दैट वी टॉक एवरी डे, केरल स्टेट हैज डन अ वेरी वंडरफुल थिंग. उन्होंने ये कहा कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज कैन अडॉप्ट मल्टी लेवल मार्केटिंग टेक्निक्स. नो, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो इंडिया में पहली बार आया है, विच मीन्स कि आप अगर कोई आपसे कहते हैं कि आप MLM करते हो तो वो गलत नहीं है. अब वो ठीक है. जैसे पहले कोई कहता था कि आप MLM करते हो, आप पिरामिड चलाते हो, मनी सर्कुलेशन करते हो, तो आपके पास आंसर्स नहीं थे. नाउ यू हैव एन आंसर. डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस करते हैं और टेक्निक में मल्टी लेवल मार्केटिंग ली जा सकती है. जैसे काफी सारी और टेक्निक्स भी हो सकती है ना. सो वायरल मार्केटिंग कैन बी वन टेक्निक, एफिलिएट मार्केटिंग कैन बी वन टेक्निक, डोर टू डोर मार्केटिंग कैन बी वन टेक्निक. सो इट्स अ टेक्निक है. सो नाउ वो कंडीशन केरल ने ला दी है. बट एज अ जनरल प्रैक्टिस आपको क्या करना चाहिए, आपको सबको डायरेक्ट सेलिंग की डेफिनेशन के अंडर ही करना चाहिए. बट हाँ, आप मल्टी लेवल मार्केटिंग से जाने की जरूरत नहीं है. ಸೊ ಅಫಿಷಿಯಲಿಯಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕೇರಳ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು
ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ರೂಲ್ಸ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದ್ದು. ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಆದಾಗೆ, ಏನಾದರೂ ಕೇಸ್ಗಳು ಆದಾಗೆ ನೀವು ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದೇಳಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಬಟ್ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತಲೇ ಅವ್ರ ರೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಮಗೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಂದರೆ MLM ಶರತ್ ಹೆಸರು MLM ಶರತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ. MLM शरत के बीच में टी आ जाएगा. ओके नेक्स्ट. थोड़ा बहुत कन्नड़ समझ में आ गया. ओके यस. ओके नेक्स्ट. ಸೊ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡದ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ ಜಾಹೀರಾತು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಿಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಯಾವುದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇರಿ, ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಚು ಮಾಹಿತಿನೂ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಈ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಾಭಗಳುಂಟು. ಒಂದೇದೇನಂದ್ರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎರಡನೇದು, ನೀವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು, ಬೆಳಿಬಹುದು, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಮೂರನೇದು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವ ಮೋಸ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗವಾಗ ಜನರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ದಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ತಂಡ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಪರವಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಯಾವ ಲೀಡರಿನ ಪ್ರಚಾರನೂ ಈ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಯಾವ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಟೋಟಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಮುಕ್ತ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಮುಕ್ತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಚಾರ, ಯಾವುದೇ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. 100% ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗಳನ್ನ ಈ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಂಚಿ. ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇದು 3 ಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಭಾಗ 1, ಭಾಗ 2, ಭಾಗ 3. ಸೊ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಟೀಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ತದನಂತರ ಟೀಮ್ನಿಂದ ಹೇಗೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂತಹ ಮೋಸದ ಕಂಪನಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವೆ, ಹಾಗೂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವಂತಹ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಇದನ್ನ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಈಗಲೇ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ, ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೂ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಬಹುದು, ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಚಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಬರೆದಿರೋದು ನಾನು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ MLM ಶರತ್. ತುಂಬ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ 5-6 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಪುಸ್ತಕ ತುಂಬ ಜನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಈ ಪುಸ್ತಕ ನೀವು ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಈ ನಂಬರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಡಿ. ಒಂದು ಸಲ ಈ ಪುಸ್ತಕನ ಓದಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಆಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದೇಳಿ. ನೀವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಕೇವಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೋಸ್ಕರ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಇದು. ಈ ಕೂಡಲೇ ತಗೊಂಡು ಓದಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.